الو اخوتي، على بركة الله نبداو في التصحيح ديال الاكزامان ديال 2019 ديال البكالوريا مادة الفيزياء والكيمياء. السؤال الاول كيقول بلي هلا كيطلبوا منا نحسبوا لا فالور دي كوسيون لا رياكسيون كي ار انيسيال ديال هاد السيستيم شيميك. هما في لي دوني عطينا لا رياكسيون سويفونت ديال ان اي دو بلس الكادميوم كتعطي ان اي بلس كادميوم دو بلس. وحنا شنو كنعرفوا مثلا الا عندنا واحد ليكواسيون كتكتب على الشكل ا واحد الكوفيسيون ا صغيره مضروب في واحد الرياكتيف ا بلس بي صغيره في واحد الرياكتيف بي، كيعطي مثلا سي فوا لو برودوي سي بلس دي فوا لو برودوي دي. وهاد القضيه اخرى كناخدو في هاد الكوسيون دايريكسيون كناخدو غير لي سبيس اللي دايبين، يعني كو سون اكو في لا سوليسيون. والكوسيون دايريكسيون كتكتب على شكل برودوي دي كونسونطراسيون على بويسونس لو كوفيسيون ديال لي برودوي مقسوم على ديال رياكتيف. يعني اوتوماتيكمون الا خدينا العلاقه هذه وباش نعوضوها في هذا السؤال اللي عندنا هنا كنلقاو ديريكتومون سي دي دو بلس لا كونسونطراسيون ديالهم مقسوم على ان اي دو بلس، ولي زوت اخرى هما في ليطا سوليد يعني ما ناخذوهمش شنو هاد لا غولاسيون اللي عطاونا. ولا مشينا لي دوني غنلقاو بلي لا كونسونطراسيون ديال سي دي دو بلس هو سي وديال ان اي دو بلس هو سي، يعني الكوسيون لا رياكسيون انيسيال كيعطينا واحد. باش نعرفوا ليفوليسيون فين غيكون كنقارنوا هاد الكوسيون لا رياكسيون انيسيال مع لا كونستونت اليكيليبر كنكتبوها على الشكل ك، غالبا كتكون معطيه في لي دوني. الا لقيناها صغير كنقولوا دير ليفوليسيون عندنا في لو سونس ديريكت، الا لقيناها مثلا كبيره على لا كونستونت ك ديال ليكيليبر كنقولوا السيستيم راه غادي في لو سونس انفيرس. وحنا الحاله اللي عندنا هنا هو ديال كي انفيريور ا ك، يعني نقدروا نقولوا بلي ان ليفوليسيون غيكون spontanément dans le sens direct. Alors en ce qui concerne la question 2 قال لك donner le schéma conventionnel de cette pile. ناخذ هذا l'exemple هذا اللي عطيكم في اليمين. قال لك اسيدي في لا بيل كاينين دو كومبارتيمون، يعني كاينه واحد البارتي على اليمين وواحد البارتي على اليسار، وعندهم كنرمزوا لهم واحد القطبيه. يعني في البارتي فاش كتكون لا ريدكسيون كنرمزوا ليها بالبلس، والبارتي فاش كتكون لوكسيداسيون كنرمزوا ليها بالموان. ودابا شنو هو السؤال المطروح في كاع هاد لي ريبريزونطاسيون ديال لي بيل، فين كاينه لوكسيداسيون وفين كاينه لا ريدكسيون؟ الا رجعنا حنا لا رياكسيون اللي عاطينا في لي دوني عطيك لا رياكسيون توتال. حنا دابا خصنا نرجعوا للور، يعني خصنا نجبدوا لي دومي رياكسيون اللي عندنا في السيستيم ديالنا. الا مشينا مثلا من ان اي دو بلس كوم رياكتيف كيعطي ان اي كوم سوليد، يعني الرياكسيون اللي بلو بوسيبل باش تكون ايكيليبري راه سي اون رياكسيون دو ريدكسيون. ولا مشينا من الحاله مثلا ديال الكادميوم كيعطي سي دي دو بلس، راه الحاله الوحيده هي راه ما كايناش جوج، كاين غير حاله واحده باش تكون لا رياكسيون ايكيليبري كتبين لك بلي انها راه تي رياكسيون دو تيب اوكسيداسيون. يعني من هنا انا عرفت لي كوبل اللي فاش كاينه الاكسيداسيون ولا كوبل فاش كاينه لا ريدكسيون. وحنا عارفين بلي ان الاكسيداسيون كتكون في لانود وكنرمزو بها سميتو بالموا، ولا في لاكاثود كتكون ريدكسيون وكنرمزو بها بالبليس. يعني اوتوماتيكمون كنقدر نحط انا الشيما ديال البيل ديالي ديريكتومون في هاد لا فورمولا هادي. Alors en ce qui concerne la question 3 قال لك écrire l'équation de la réaction à chaque électrode. المهم انا كنقول سي ميو كنحطوا هاد لا كيسيون 3 قبل لا كيسيون 2، حيت حنا تقريبا راه جاوبنا في لا كيسيون 2 على هاد السؤال هذا. حنا عارفين في لا كاثود راه كتوقع لا ريدكسيون، وبالنسبه انطلاقا من لا رياكسيون توتال اللي عطينا عارفين بلي ان اي دو بلس غيعطي ان اي سولون اون رياكسيون دو تيب ريدكسيون. ان اي دو بلس بلس دو الكترون كتعطيك ان اي بلس دو الكترون باش نوتراليزي زعما لا شارج ديال دو بلس. وفي لا نوت كتكون عندنا لوكسيداسيون selon la réaction suivante CD كتعطيك CD de plus 2 électrons. Alors en ce qui concerne la question 4 قال لك la pile fonctionne pendant une durée delta T égale à 5 heures. Calculer la variation delta M de la masse de nickel pendant هاد الوقت هذا. باش نجاوبوا على هاد الكيستيون هذا ضروري نعرفوا هاد العلاقه هذه اللي كتقول لك كي كتساوي E فوق دلتا T كتساوي N الكترون في الفاراداي.
مزيان ناخدو الطابلو دافونسمون ديال هاد لا رياكسيون هادي ديال الريدكسيون ديال ان اي دو بلس. فهاد الطابلو هذا اللي خصنا نكونو فاهمينو مزيان هو شنو هو هاد اكس هذا. اكس راه هو داك شويه ديال ان اي دو بلس، داك النومبر دو مول ديال ان اي دو بلس اللي مشى لينا من لي رياكتيف مشى توضع لينا في لي برودوي. وهاد ان اكس بما انه نومبر دو مول يعني كيساوي لا ماس سور لا ماس مولير، يعني نقدروا نكتبوا بلي ان دلتا ان ديال النيكل كتساوي اكس، وبالنسبه في لا رياكسيون عندنا دوز الكترون اللي داخلين في لا رياكسيون يعني نقدروا نكتبوا بلي ان الكترون كتساوي 2 اكس. ومن هاد الجوج هادو نقدروا نخرجوا بلي ان دلتا ان ديال النيكل كتساوي ان الكترون سور 2. وحنا الا رجعنا للعلاقه اللي قلت لكم في الاول خصنا نكونوا ضابطينها، غنلقاو بلي ان الكترون كتساوي اي فوا دلتا تي سور الفاراداي. ديريكتومون غنخرج دلتا ام، حيت دلتا ان كتساوي دلتا ام سور لا ماس مولير، هادي معروفه. ديريكتومون غنخرج دلتا ام. وفي لابليكاسيون نيميريك خصكم تردوا لبالو واحد القضيه، هو ان هاد 5 هادي خصنا نردوها للسكوند، يعني خصنا نضربوها في 3600 وديريكتومون نديرو ابليكاسيون نيميريك راه تخرج لينا 1.64 غرام. Alors en ce qui concerne la partie 2, grande 1, dosage d'une solution d'acide acétyl salicylique. Question 1, écrire l'équation de la réaction de dosage. On notera AH pour désigner l'acide acétyl salicylique et A- pour désigner sa base conjuguée. مزيان. دابا هنا قال لك ودي كتب لي لا رياكسيون دو دوزاج. باش نكتب لا رياكسيون دو دوزاج ضروري خصني نحدد لي دو مي رياكسيون اللي داخلين ليا في التفاعل. قال لك اسيدي لاسيد غنرمزو ليه ب اش مزيان، يعني حنا نبقاو نكتبو غير اش، ما نبقاوش نكتبو لا فورمول ديالو. يعني الا كان اش سي ان اسيد راه لا رياكسيون اللي غيدخل فيها هي رياكسيون تيب سميتو اسيديفيكاسيون، يعني خص يكون عندنا واحد ليبراسيون ديال اش بلس، يعني اش غتعطي ا موان بلس اش بلس، ولكن خصنا ضروري دو مي رياكسيون باش تكون عندنا رياكسيون توتال. فين غنجيبو هاد دو مي رياكسيون؟ غتكون عندنا اش دوزو مع او اش موان، حيت خصنا واحد لا باز ضروري. فاش كيكون عندك اسيد ضروري تفاعل مع واحد لا باز عاد تكون عندك رياكسيون، سينو راه اسيد مع اسيد ميمكنش يتفاعل، ولا باز مع لا باز ميمكنش تتفاعل. خصنا اسيد وخصنا لا باز، وفهاد الكوبل هذا ديال اش موان مع موان اش كيلعب الدور ديال الاسيد، يعني خصو واحد لا باز. لا باز هادي غتجينا من او اش موان سون لا رياكسيون سويفونت، او اش موان بلس اش بلس غتعطيك اش دوزو. فاش غدير الجمع غتلقى بلي ان لا رياكسيون ديال الدوزاج هي سولون la réaction suivante, AH plus OH- كتعطي A- plus H2O. Alors en ce qui concerne la question 2, pour obtenir l'équivalence, on doit verser le volume VB équilibre égal à 10 ml la solution SB. حنا فهاد الكيسيون هذا قال لك ودي جيب لي لا كونسونطراسيون ديال الاسيد، حيت اصلا حنا ما عارفينوش، داكشي علاش درنا به الدوزاج. وعطانا في ديال لا باز على ليكيليبر ها هو 10 مليلتر، يعني باش نخرجوا هاد الكونسونطراسيون ضروري نابليكيو لا ريلاسيون على ليكيليبر. كتقول لك لو نومبر دو مول ديال الاسيد راه كيساوي لو نومبر دو مول د لا باز، هادشي في ليكيليبر. هادشي اون سكي كونسيرن لا رياكسيون دو تيب سميتو اسيدو بازيك. بالنسبه لي رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون كتلقى بلي ان لو نومبر دو مول ديال لوكسيدو كيساوي لو نومبر دو مول ديال الريدكتور في ليكيليبر. حنا ما كيهمناش لوكسيداسيون ريدكسيون، هنا كتهمنا الاسيد مع لا باز، يعني ديريكتومون نقدروا نكتبوا سي ا فوا في ا كتساوي سي بي فوا في بي على ليكيليبر، وغنجبدو سي ا ديريكتومون غنديرو ابليكاسيون نيميريك غنلقاو بلي ان سي ا كتساوي 10 على بويسونس موان 2 مول بار لتر. Alors en ce qui concerne la question 2 قال لك montrer que la masse égale à 0,5 grammes. حنا خرجنا لا كونسونطراسيون ديال الاسيد اللي هو سي ا، وحنا عارفين بلي ان لا كونسونطراسيون كتساوي لو نومبر دو مول على الفوليوم، عارفين بلي ان لو نومبر دو مول كيساوي لا ماس على لا ماس مولير، يعني ان لا كونسونطراسيون كتساوي لا ماس على لا ماس مولير سور لو فوليوم. ديريكتومون نقدروا نخرجوا لا ماس كتساوي سي ا فلا ماس مولير فلو فوليوم، نديرو ابليكاسيون نيميريك غنلقاو 0,5 غرام، راه هي نيت لي عندنا في السؤال.
Alors, en ce qui concerne la question 3, Galek, choisis parmi les indicateurs colorés dans le tableau ci-dessus l'indicateur convenable à ce dosage. Justifiez la réponse. حنا إلا مشينا la réaction اللي عندنا في ديال الدوزاج هي AH plus H au moins كتعطيك A moins plus H2O. يعني في l'équilibre شو كيعني l'équilibre؟ كيعني la disparition totale de réactif. يعني لا OH moins ما بقاش AH ما بقاش. يعني شنو عندنا غير بقى عندنا غير A moins و H2O يعني A plus اللي كانت عندنا أصلا دايبة في الماء. مزيان. وحنا A moins باش كيتميز A moins راه تم باز كونجيغي يعني البي اش ديالها ريكون كبير من 7. وحنا لانديكاتور كولوري كونفونابل هو اللي عنده لا زون فيراج فيها البي اش ديال ليكيليبر. يعني البي اش ديال ليكيليبر في هذه الحاله اللي عندنا حنا كيفاش غيكون كبير على 7. علاش؟ حيت في ليكيليبر غيبقى عندنا غير ا موان و ا موان راه تيم باز كونجيغي يعني البي اش عندها كبير على 7. يعني إلا شفنا في ديزانديكاتور كولوري اللي يعطينا هذاك اللي كاين في الميليو بازيك راه هو الغوج دو كريزول. يعني هو اللي غناخدو كوم indicateur coloré. Alors toujours dans la partie 2, grand 2 étude la réaction entre les ions hydrogéno-carbonate et l'acide. La question 1 كتقول montrer que les quantités de matière initiale des réactifs sont N0 pour C9H8O4 égale à 2,8 mmol et N0 pour HCO3- égale à 5 mmol. اللي خصنا نعرفو هو أن N كتساوي C fois V وكتساوي عاوتاني la masse sur la masse molaire. Alors pour C9H8O4 عارفين la masse وعارفين la masse molaire. يعني directement غنابليكيو la relation ديال M sur la masse molaire. Et pour HNO3- عارفين la concentration عارفين le volume. Alors la relation qu'on va appliquer ici هي C fois V. في l'application numérique خصكم تردوا بالكم على القضية. بالنسبة مثلا لا ماس خصها تكون ضروري بالجرام، وبالنسبة للكونسنتراسيون معطية بالمول باليتر، يعني خصنا ناخد الفوليم حتى هو بالليتر، يعني خصنا نضربو هو معطينو بالمليلتر، يعني خصنا نضربو في 10 على بلس 3 باش نردو الليتر. وندير ابليكاسيون نيميريك وغنلقى بالنسبة لإن0 ديال C9H8O4 2,8 مليمول، et pour N0 ديال HNO3- غنلقى 5 مليمول. Alors la question 2 كتقول dresse le tableau descriptif d'avancement de la réaction. هما عاطينا la réaction وحنا حسبنا لي نومبر دو مول انيسيال. يعني باش انك كدير طابلو دافونسمون راه بان لي انا جاني ساهل. يعني N0 à l'état initial pour les réactifs معروفة et pour les produits غتكون 0. فاليطا T مثلا غتكون pour les réactifs N0 moins X. pour les produits غتكون عندنا X. كنظن بلي انا الطابلو دافونسمون راه il est hyper simple. Alors en ce qui concerne la question 3, trouver la valeur de l'avancement maximal Xmax. باش نعرفو Xmax ضروري نعرفو شكون هو لو رياكتيف ليميتون. وباش نعرفو لو رياكتيف ليميتون يعني خصنا نجبدو Xmax في كل رياكتيف نشوفو شكون اللي صغير وهو اللي يكون رياكتيف ليميتون. ميمكنش ناخدو الكبير حيت اصلا غيكون عندك واحد سميتو غيكون عندك واحد القضاء ليك. يعني كنقلبو على اللي عنده Xmax صغير. يعني غدير ابليكاسيون ديريكت كتاخد داك النومبر دو مول à l'instant T max كدير إيكال 0 ديريكتومون كتجبد Xmax. Et alors pour C9H8O4 لقينا 2,8 مليمول et pour HNO3- لقينا 5 مليمول. alors ديريكتومون غنقول رياكتيف ليميتون هو C9H8O4 حيت هو اللي عنده 2,8 و 2,8 راه صغير على 5. Alors en ce qui concerne la question 4, il faut calculer la vitesse volumique de la réaction en mol par litre par seconde à l'instant t égale 100 secondes. السؤال هذا باش نجاوبو عليه ديريكتومون لا غولاسيون ديال V على سون تي égale 1 sur le volume fois d de x de dt. d de x de dt راه هو لا بونت ديال المماس. ناخدو مثلا مبيان ديالنا اللي معطين عندنا في لي دوني. قالك هو 100 سكوند، يعني غنمشيو لديك البوان ديال 100 سكوند نيشان خصنا نرسمو فيها المماس ونجبدو
سميتو نجبدو لا بوان، يعني باش نجبدو لا بوان خصنا نحددو دو بوان بيان ديتيرميني. ناخدو مثلا هاد لي دو بوان اللي بالاحمر، يعني ديريكتومون غندير ابليكاسيون ديال لا غولاسيون ديالي، والفوليوم خصني نردو عندي 10 مليلتر خصني نردها لتر، يعني خصني نضرب في 10 على بويسونس موان 3، وسميتو غيخرج ليا تقريبا 1 مليمول باغ لتر باغ سكوند. علاش؟ حيت اكس معطي بالمليمول، داكشي علاش عندي المليمول هنا، ومن بعد خصني نردها للمول، يعني خصني نضربها في 10 على بويسونس موان 3. Alors, en ce qui concerne la question 5, déterminer graphiquement le temps de demi-réaction T1 demi. باش نجبدو T1 demi ضروري نكون نعرفو شحال غيكون بالنسبة شحال غيكون النومبر دو مول اللي كنمثلوه بإكس، شحال غيكون في هاد اللحظة هادي، غيكون النص ديال إكس ماكس، ديال النومبر دو مول ماكسيمال، غيكون النص ديالو تقريبا غيكون كتساوي 1.4 مليمول. غنمشيو للبيان ديالنا، غنشوف فين جات 1.4، غندير اسقاط نيشان، غنلقاو T1 demi تقريبا كتساوي 70 سكوند. الوغ هكا نكونو سالينا مع البارتي ديال الشيمي، وغنتلاقاو ان شاء الله على البارتي ديال الفيزيك. دوب السؤال الاول، قالك on propose 4 expressions pour la longueur d'onde lambda d'une onde lumineuse diffractée, choisir en se basant sur une analyse dimensionner l'expression juste. هما عطاونا 4 لي اكسبرسيون، قالوا لينا نختاروا اللي صحيحه بيناتهم. ناخذ حنا باغ اكزومبل ليكسبرسيون الثانيه اللي كتقول لامدا كتساوي ا فوا ال سير دو دي. باش نعرفوا هاد ليكسبرسيون واش هي اللي صحيحه، خصنا نبينوا لينيتي ديال لامدا، هي مناش غنعرفوا واش ليكسبرسيون لي جيست او با. حنا عارفين بلي لينيتي ديال ا هي لينيتي ديال لا لونغور هي المتر، ولا لينيتي ديال ال هي سميتو هي لينيتي ديال لا لونغور، ودي حتى هو لا ميم شوز. هكا نكونو خرجنا بلي ان لينيتي ديال لامدا هي لينيتي ديال ال ديال لا لونغور، ولينيتي ديال لا لونغور هي المتر. الو هاد ليكسبرسيون هي صحيحه. الا مشيتي الاخرين كاملين غتلقى بلي ان سميتو مرة غتلقى 1 سيغ لا لونغور يعني المتر موازان، الو الاخرين راه ماشي جيست. Alors, en ce qui concerne la question 2, il faut recopier le numéro de la question et répondre par vrai ou faux. Question 2.1. Les cartes angulaires θ augmentent si la longueur d'onde lambda de la radiation émise augmente. حنا كنعرفوا بلي ان l'expression de les cartes angulaires θ كتساوي lambda sur A. Alors, من هاد العلاقة حنا كنعرفوا بلي ان si lambda augmente, alors automatiquement θ sera augmenté. Alors elles sont vraiment proportionnelles. Et la réponse est juste. Et pour la question de 2, la largeur L de la tâche centrale est proportionnelle à la largeur A de la fente. Nardo, l'expression de la largeur, L كتساوي 2 fois lambda fois D sur A. Alors حنا كنقسمو على A، يعني إلا A صغارت راه ال كتكبر، إلا A كبرات ال كتصغر، يعني ils sont inversement proportionnels، يعني la réponse est faux. Alors en ce qui concerne la question 3, elle est déterminée la longueur d'onde lambda R, la radiation émise par cette source laser. Bon, باش نجاوبو على هاد السؤال هذا، حنا اصلا بينا العلاقة ديال لامدا كتساوي A fois L sur 2D، يعني غنديرو ابليكاسيون ديريكت لهاد العلاقة هادي، ولكن متنساوش بلي ان A معطية بالمليمتر، يعني خصك تضرب في 10 على بويسونس موان 3 باش تردها للمتر، و L معطية حتى هي بالمليمتر، يعني خصك تضرب في 10 على بويسونس موان 3. دي معطية بالمتر. مزيان، غدير ابليكاسيون نيميريك غتخرج لك ديريكتومون 637,5 nanomètres. Alors, en ce qui concerne la question 4, on remplace la source de la radiation rouge par une source de radiation bleue ayant une longueur d'onde lambda B égale à 450 nanomètres. Comparer les largeurs LR et LB des deux tâches centrales obtenues successivement avec les radiations rouge et bleu. حنا اشنو كنعرفوا بلي ان لامدا كتساوي A fois L sur 2D. Donc lambda est proportionnel à la largeur L. إلا L كبرات راه lambda
اوتوماتيكمون كتكبر. ال صغيرة راه لامدا حتى هي غتكون صغيرة. وحنا انطلاقا من هادشي اللي عطينا عارفين بلي ان لامدا ار كبيرة على لامدا بي، alors automatiquement ال ار غتكون كبيرة على ال بي. Alors en ce qui concerne l'exercice 3, question 1, d'aller choisir parmi les courbes 1 et 2 celle qui représente l'évolution de la tension et de R de T. Justifie votre réponse. Je vais à T égale 0, I égale à 0. Et d'après la loi d'Ohm, I de R0, l'équation R fois I, يعني à l'instant T égale 0, I égale 0, يعني R fois I égale à 0. Donc la courbe R de T passe par l'origine des axes et correspond à la courbe 2. On voit les carténas avec l'évolution de la tension et de R de T qui est dans 0 qui est 8 volts تقريبا. Alors en ce qui concerne la question 2, elle a montré que l'équation différentielle vérifiée par la tension et de R de T s'écrit ainsi: I de R c'est de T plus R sur L fois I de R égale à R fois E sur L. هنا عندما شفنا انطلاقا من هاد لا فيغور 1 غنعرفو بلي ان I de R plus I de B égale à E. غناخدو واحد الملحة بوزيتيف غنلقاو اوتوماتيكمون راه لا سوم دي I de B مع I de R égale à E. وحنا كنعرفو بلي ان I de R كتساوي R fois I و I de B كتساوي L fois D de I sur 2 de T plus R fois I. I de B هي la tension ديال لا بوبين. Après غنديرو لا سوم غنعملو ب I غنلقاو l'équation ديالنا. Alors en ce qui concerne la question 3, on déduire qu'en régime permanent, la tension aux bornes des conducteurs ohmiques a pour expression E de R égale à R fois E sur R plus R. Alors, en régime permanent, je qu'on a fait le régime permanent, on a كيكون عندنا I كتساوي واحد الكونستانت نسميوها grand I، يعني automatiquement بلي أن I de R كتساوي une constante علاش حيت I de R كتساوي R fois I. دونك بالنسبة ل I de R sur D de T غيساوي 0 علاش حيت الاشتقاق ديال واحد الكونستانت il est nul. يعني l'équation différentielle اللي كنا خرجناها قبل question précédente غنلقينا فيها هاد l'équation différentielle كتساوي R fois E sur L. وغناخدو D de I de R sur D de T égale à 0 automatiquement غنلقاو I de R كتساوي R fois E sur R plus R. Alors la question 4 elle nous demande de calculer la valeur de R. On كنعرفو بلي أن I de R كتساوي R fois E sur R plus R. المهم غنحاولو نخرجو petit R c'est des applications ou bien des développements mathématiques simples. نخرج أن R كتساوي R عامل E sur E de R moins 1. غادير application numérique direct غتلقى بلي I de R كتساوي 8 و E معطية كتساوي 10 كونت R معطية كتساوي 40 اللي معطية بالأوم، يعني directement la valeur de petit R كتساوي 10 أوم. Alors la question 5 قالك déterminer graphiquement la valeur de la constante de temps τ. باش نجبدو هاد الطو هذا نرسمو المماس في البوان 0 في لا كورب 2 ونرسمو المماس على لا كورب 2 à t tend vers l'infini. Donc le point d'intersection غنديرو لها الاسقاط غنلقاو ديريكتومون طو كتساوي 0,01 seconde. Alors on passe à la question 6 قالك vérifier que L égale à 0,5. حنا كما كنعرفو بلي أن الطو كتساوي L sur R plus R، يعني directement L كتساوي طو fois R plus R. Application numérique sachant que R soit en ohm، alors عطينا 0,01 fois 40 plus 10 غنلقاو في الآخر 0,5 automatiquement. Alors on passe à la grande 2 question 1 quel régime correspond au borne de la figure 4. دابا اللي شفتو معايا هاد لا فيغور 4 يعني اش كيبان لنا دوك لي بوند هما غاديين وكيمشيو،
يعني ce qu'on peut dire هو أنه عندنا واحد الريجيم اللي هو pseudo périodique. Alors on passe à la question 2, l'extraction colère pseudo-périodique est approximativement égale à la période propre T0 de l'oscillateur électrique. Déterminer la valeur de la capacité C, on prend 2P égale à 10. يعني احنا غنخدمو بإكسبرسيون ديال l'oscillateur électrique اللي كتعطي T0 كتساوي 2P racine de LC. T0 غنجبدوها من la figure 4 غنلقاو تقريبا شي 10 مليسكوند وغنجبدو la capacité هو البارامتر اللي بقى انكوني صافي ديريكتومون كدير تي على بوسونس كاري كتعطيك 4 بي اس 2 فوا ال سي ابخي كتلقى سي كتساوي تقريبا 5 ميكرو فاراد. Alors en ce qui concerne la question 3, à l'aide des deux courbes de la figure 4, calculer l'énergie totale ET1 de circuit à l'instant T1 égale à 9 millisecondes. Voilà la figure 4 عطينا deux courbes واحد ديال I en fonction de temps واحد ديال I en fonction de temps. وردوا بالكم l'unité. يعني شنو غنديرو حنا غنمشيو l'instant T égale à 9 millisecondes في كل courbe وغنحددو I في T1 وغنحددو U في T1 حيتاش غنستعملو في العلاقة ديال l'énergie totale اللي كتعطيك E يعني l'énergie électrique plus EM qui est 1 sur 2 C fois U à la puissance carrée plus 1 demi L fois E à la puissance 2. C'est-à-dire application numérique de l'ALACA 9,36 fois 10 à la puissance moins 5 joules. Alors en ce qui concerne grande 2, partie 2, question 1, déterminer la fréquence FE de l'onde porteuse et la fréquence FM de l'onde modulante. حنا اللي شفنا مزيان لا فيغور 5 كاينين deux entrées وعندنا une seule sortie. يعني نقدروا نكتبوا I3 كتساوي هاد الكونستون ديال الملتيبليكاتور فوا I1 ديال l'onde modulante فوا I2 ديال l'onde porteuse. غنديرو الديفلوبمون غنلقاو واحد الاكسبرسيون ديال I3 اللي كتساوي K فوا I2 et ainsi de suite. وحنا عاطينا واحد الاكسبرسيون اخرى ديال I3 يعني نقارنو حنا I3 اللي لقينا مع I3 اللي عطينا يعني عندنا دو فريكونس. ليطاب الثانية هي أننا خصنا نقسمو هاد الفريكونس بين الفريكونس ديال لوند بورتوز و ديال لوند موديلونت. حنا عارفين بلي أنا الفريكونس ديال لوند بورتوز خصو يكون كبير يعني نقدرو نقولو بلي أنا اف بي كتساوي اف 2 كتساوي 3 فوا 10 على بوسونس 5 هرتز و اف ام ديال لوند موديلونت غيساوي اف 1 غيساوي 10 على بوسونس 4 هرتز. Pour la question 2, قال لي calculer le taux de modulation M. حنا باش نعرفوا واش الموديلاسيون ديالنا مزيان ولا ما مزيانش كنحسبوا هاد لو طو هذا M كيساوي I1 sur I0. حنا الا مشينا كومبارينا لي دو ليكسبرسيون ديال I3 هذيك اللي لقينا حنا وهذيك اللي معطيه لينا غنلقاو بان I1 كتساوي 0.6 فولت و I0 كتساوي 0.8 فولت. الو الا درنا I1 sur I0 كنلقاو 0.75 وهاد القيمة هادي اللي inférieure à 1 يعني عندنا une parfaite modulation. Pour la question 3, قال لك la modulation est-elle bonne? Justifiez votre réponse. حنا باش يكون عندنا واحد الموديلاسيون مزيان ضروري يكون عندنا واحد دو كونديسيون هما هادوك M خصها تكون inférieure à 1 و F خصها تكون supérieure ou égale à 10 fois la fréquence de l'onde modulante. حنا FP لقينا فيها 3 fois 10 à la puissance 5 Hz. FM fois 10 لقينا فيه 10 à la puissance 5 Hz. مزيان يعني أن FP راه كبيرة strictement من 10 à la puissance من 10 fois FM. و plus عندنا M inférieur à 1 alors donc عندنا une modulation مزيانة. Alors on passe à l'exercice 4. Partie 1. Question 1 قال لك définir la chute libre. حنا كما كنعرفو كاملين la chute libre هو منين un corps est en chute libre si il se met seulement à son poids. فاش كيكون واحد الجسم خاضع لي سميتو غير الوزن ديالو فقط كقوة ديك الساعة كنقولو عندنا واحد chute libre.
Alors, en ce qui concerne la question 2, en appliquant la deuxième loi de Newton, établir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse V du centre d'inertie J. مزيان، حنا باش نجاوبو على هاد السؤال هذا ضروري نابليكيو مجموعة ديال الشروط عاد نبداو في الديفلوبمون ديال لي غولاسيون. أول حاجة هو خصنا نحددو سيستيم إتيدي اللي هو في هاد الحالة لابال. من بعد خصنا نجبدو لي فورس أبليكي اللي هما قالوا لنا عندنا شوت ليبر، يعني غناخدو غير اون سول فورس اللي هي لو بوان د لا بال كنوصلو ليه بي. وكذلك لي فورس دار خاميد راه سون نيجليجابل مزيان، يعني يبقى لنا غير اون سول فورس. من بعد غنابليكيو نيشان لا دوزيام لوا دو نيوتن اللي كيعطينا بي، اللي كيعطينا سون دي فورس كتساوي ام فوا ا جي، يعني بي كتساوي ام فوا ا جي. غنختزلو ب اي مي باغ لا سويت غنديرو لا بروجيكسيون سور لاكس او زد، غتبقى لينا ا دو زد هي بوزيتيف حيت غادا في نفس لو سونس ديال زد، اي جي غتكون نيجاتيف حيت غادا في لو سونس كونترير، و ا دو زد راه هي دي في زد سور دي دو تي. Alors on passe à la question 3, montrer que l'équation horaire de mouvement de J s'écrit sous la forme suivante. Z égale moins 1 demi J fois T à la puissance 2 plus V0 fois T plus H. حنا شنو حددنا؟ حددنا بلي أن A de Z égale à moins J، و A de Z راه عارفين كيساوي دي دو في زد سوا دي دو تي. مزيان، يعني إلا درنا لانتيغراسيون لهادي غنلقاو في زد كيساوي، حيت دراسة ديال moins J كتساوي moins J fois T بلس واحد في زيرو اللي هي واحد كونستونت غنسميوها في زيرو. غنعاودو نديرو الانتيغراسيون، عارفين بلي عندنا في زد كتساوي دي زد سور دي تي، غتبقى لنا غير زد كتساوي موان ان دومي جي تي كاري دار الأصلية ديال موان جي تي بلس في زيرو فوا تي دار الأصلية ديال في زيرو بلس واحد زد زيرو. Et par la suite on va trouver que z égale moins 1 demi gt carré plus v0 fois t plus h, sachant qu'on a v0 z هي v0 و z0 هي مناش نطلقات لا بال اللي هو كيساوي h. Alors on passe à la question 4. La courbe de la figure 2 représente les variations de la vitesse Vz en fonction de temps. En exploitant le graphe de la figure 2, écrit l'expression numérique de la vitesse Vz en fonction de temps. حنا كنعرفو بلي ان في زد كيساوي دو زد فوا تي بلس في زيرو، هادي بيناها في لا كيسيون بريسيدون. وحنا كنعرفو بلي ان ا دو زد هو دي في زد سور دي دو تي. مزيان، غناخدو دو بوين وغنديرو باغ اكزومبل ديال 10 و ديال 0، غنديرو غنلقاو في لافان ا دو زد كتساوي 10 موان 0 سور 0 موان 1، يعني كتساوي موان 10 متر par seconde à la puissance moins 2. Alors on a fait l'expression de la vitesse, on a visé que c'est moins 10 fois t plus 10 de v0. Et attention aux unités. v0 il y a 10 mm par seconde. Alors en ce qui concerne la question 5, le centre d'inertie J passe au cours de la montée par le point B, situé à une hauteur d du sol avec une vitesse Vb égale à 3 mètres par seconde. Montrer que d égale à 5,75 mètres. حنا كنعرفو بلي أن انطلاقا من لا فيغور 2 أن Vb كتساوي 3 متر par seconde à l'instant Tb اللي كتساوي 0.7 seconde، يعني خصنا غير نابليكيو هاد سميتو نعوضو هاد تي بي في الاكسبريسيون ديالنا ديال زد وغنلقاو زد بي اللي هو دي. غدير ابليكاسيون نوميريك ديريكت غنلقى 5,75 متر pour D. Alors en ce qui concerne la question 6, on lance de neveu à un instant choisi comme neveu l'origine des dates t égale à 0. Verticalement vers le haut, la balle du même point A avec une vitesse initiale V0 prime égale à 8 mètres sur seconde. Le centre d'inertie J de la balle atteint-il le point B? Justifiez votre réponse. واش غيوصل point B ولا ما يوصلهاش؟ حنا شنو كنعرفو بلي أن V كتساوي موان 10 فوا T بلس V0، يعني حنا
لا بال فاش غتوصل الماكسيموم ديالها، فاش غتوصل القيمة القصوية ديالها، شنو غيكون عندها؟ غتكون عندها في زد كتساوي زيرو. مزيان، يعني غنمشيو في غنوضوها بزيرو باش نجبدو لانستون فاش غادي توصل هادي للماكسيموم ديالها. غنجبدو ديريكتومون تي اللي غنلقاو فيها 0.8 سكوند. علاش غنجبدو اصلا هاد الطون هذا؟ باش نعوضوه في زد، حيت هو اللي يعطينا زد ماكس، القيمة اللي غتوصل ليها لابال. Alors, on va faire que c'est un demi-j fois t à la puissance 2 plus v0 fois t plus h. Alors, do 0,8 t, on va faire un z1, là, on va avoir d صغيرة جديدة، غنلقاو فيها 4.4 متر، وهذا d راه صغيرة على d على كغون d اللي لقينا في الأول، يعني أن لابال ما توصل لنا لديك المسافة اللي بغينا. Alors on passe à la partie 2, question 1, avec déterminer l'énergie potentielle de torsion maximale EPT max et déduire la constante de torsion C. Hna il est dans la figure 4, on a AT égale à 0, énergie potentielle maximale, عندها la valeur تقريبا 0,05 joule. حنا كنعرفوا بلي l'énergie potentielle كتساوي 1 demi fois C fois θ أس 2. directement غنخرجو C application numérique غنلقاو 0,4 N fois mètre fois radian moins 1. Alors en ce qui concerne la question 2, sachant que l'énergie mécanique EM du pendule étudié se conserve, montrez que EM égale à 0,05 joule. Je connais à l'instant t égale 0, la vitesse de disque est nulle. Donc l'énergie cinétique à l'instant 0 égale à 0. L'énergie potentielle à l'instant t égale à 0 égale l'énergie potentielle maximale. ناخدو هاد les deux paramètres ولا les deux énergies ندير لهم la somme غنلقاو كيساوي 0,05 جول. حنا كنعرفو بلي أن l'énergie mécanique égale à 0,05. Alors on peut dire que l'énergie mécanique est l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Alors on peut dire que l'énergie mécanique se conserve. Alors en ce qui concerne la question 3, trouver la valeur de l'énergie cinétique EC1 du pendule à l'instant t1 égale à 0,3 secondes. Hna il مشينا à l'instant t1 égale à 0,3 la figure 4. Je peux directement l'énergie potentielle à l'instant t1 égale à 0,025 ou l'énergie mécanique عارفينها كتساوي 0,05. وكما كنعرفوا l'énergie mécanique كتساوي l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique، يعني directement l'énergie cinétique كتساوي l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle. l'énergie mécanique عارفينها كتساوي 0,05، l'énergie potentielle لقيناها كتساوي 0,025. alors l'énergie cinétique في l'instant t1 غتساوي 0,025 joule.